Good morning. It's now 5:58, minus 10 degrees with scattered clouds, and today's going to be a busy day. Shelter closes from 8 to 8 because this is a city-funded shelter where the public funds come directly from the city to keep the homeless off the street, and therefore out of their hair. So today I'm going to the governor's house to see that show, and it should be really interesting day. Now, concerning the dogs and border control, obviously there's a plan, and the best way to solve this is to force the quarantine and to force the rescues to pay the boarding fees. That will discourage them from doing what they're doing. Now, of course, the ideal scenario would be to just get rid of the ban, but in reality, Sophie needs a break. So that's my solution to this problem. Now, Sophie is trying to establish conditions on everything that I do. Tells me what to do, what not to do, and what the conditions are. So I'm having none of that. And I'm making my own decisions with my own conditions. That's Sophie's problem. You know, she thinks she's superior than everyone else and that she gets to dictate what others do, like sending people to rehab and shipping them across the country. She wanted me to go back to Montreal, find an apartment in Montreal, because obviously she probably thinks that Sorel is too small for the two of us. However, I'm not finished with city employees, because the Jehovah's, they started back in Côte Saint-Luc. I left Montreal, where a shelter had allowed dogs and was open 24/7, to go to a shelter that had better services but did not allow dogs and is not open 24/7. The whole thing about being closed on the weekends, they forgot to say that to me, and they forgot to say that to other people who arrived here after calling. So the shelter is kind of responsible for this madness, especially now that we consider that this is funded by the city. Corruption is rampant everywhere. That's nothing new. And I'm sure most of you know about the corruption within the politicians of Sorel, where the mayor was recording. And you know what's more important than the city mayor is the préfet of the MRC. So she'll be an interesting meeting of sorts, as they call meeting of the minds, because he has the last word. He erected the government of Canada, the governor's cottage. The American invasion of 1775 showed anew the strategic importance of Sorel. Governor Haldimand acquired the seigneury from the crown in 1781 and built this house so that the commander-in-chief might reside in time of war. First occupied by General de Riedzel, it was then used as a summer residence by the governor Dorchester, Prescott, Dalouise, and Aylmer, and by commanders-in-chief Sergeant Léger, Brock, Colborne, Jackson, Durban, and Erie. Prince William Henry, later William IV, was here welcomed to Sorel in 1780.
Si pas sous cru, j'offre au bistrot, y'a bien les mieux gagner le gros lot. Si pas sous cru, j'offre au bistrot, y'a bien les mieux gagner le gros lot. Le plus de scène à la fin de la semaine, il dit que c'est mieux que chez une belle. Mais il se trompait fort, mais il se trompait encore. 6 ans plus tard, Paul se marie, même si c'est pas encore avec lui. 10 ans plus tard, Paul se marie, même si c'est pas encore avec lui. Il a une noce dans son carrosse, il s'imagine qu'elle sera moche. Mais il se trompait fort, mais il se trompait encore. À l'âge de 164 ans, si Paul est mort depuis un temps. À l'âge de 164 ans, si Paul est mort depuis un temps. Son esprit allait au laisser parce qu'il pense encore qu'il est vivant. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Par un dimanche au soir, en m'en allant veiller. Par un dimanche au soir, en m'en allant veiller. Dans mon chemin je rencontre trois filles à marier. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. J'ai choisi la plus belle et la mène danser. J'ai choisi la plus belle et la mène danser. À chaque tour de danse, je voulais l'embrasser. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Elle me dit mon beau prince, va donc ailleurs chasser. Elle me dit mon beau prince, va donc ailleurs chasser. Comment voulez-vous, belle, Que je puisse chasser. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Comment voulez-vous, belle, que je puisse chasser? Comment voulez-vous, belle, que je puisse chasser? Je n'ai qu'un petit chien Qui n'est bon pour chasser? Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Je n'ai qu'un petit chien qui n'est bon pour japper. Je n'ai qu'un petit chien qui n'est bon pour japper. Quand il voit l'héroïne Il se tasse de côté. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens. Aguilon-là, ce soir je m'en vais à Guéguémont, demain je reviens.
Le feu qui brûle au Carré Royal. Il faut faire attention pour glisser, hein? Ouais, je sais, je te l'ai dit. Quand on était pas pris dans l'engrenage, que la vie c'est nous sans penser ailleurs. Ou à demain, quand on était moins encore la j'ai le temps.